This is Dimitri Lascaris reporting for the Real News Network. For the past several weeks, the government of Justin Trudeau has spearheaded efforts by the Lima Group to topple the government of Venezuelan President Nicolas Maduro and replace President Maduro with the little-known president of Venezuela's National Assembly, Juan Guaido. Guaido has never been elected as Venezuela's president. The Lima Group is an ad hoc collection of 12 right-leaning governments from Central and South America, plus Canada. In spearheading these efforts, Justin Trudeau and his foreign minister, Chrystia Freeland, have repeatedly invoked the human rights of Venezuela's people and have described Nicolas Maduro as a brutal dictator. Two key members of the Lima Group are Colombia and Brazil, each of which shares a border with Venezuela. The president of Colombia is the American-educated Ivan Duque, a former banker. The president of Brazil is Jair Bolsonaro, a retired military officer who has openly praised Brazil's former military dictatorship. In evaluating the veracity of Justin Trudeau's claims the Lima Group is motivated by the human rights of Venezuela's people, it is instructive to examine the human rights records of the governments of these two key Lima Group members. According to Amnesty International's most recent country report on Colombia, there are, quote, allegations of deliberate killings by state forces and allegations of excessive use of force by the Mobile Anti-Riot Squad, or ESMAD. One indigenous man, Felipe Castro Basto, was reported to have died when ESMAD opened fire on a demonstration by 200 indigenous people. The Association of Community Councils, Mira Nulpe Mataje, reported that on October 5th, security forces killed 9 peasant farmers by indiscriminately firing at a peaceful demonstration in Tumaco. Amnesty also reports that, quote, human rights defenders in Colombia continued to be the victims of threats and targeted killings. The Office of the UN High Commissioner for Human Rights reported that at least 105 human rights defenders were killed in Colombia during the past year. There were continuing concern over the increase in the number of attacks against defenders. Amnesty International's reporting on Brazil reports an equally troubling picture. In its most recent country report on Brazil, Amnesty states, up to 200 different proposals for constitutional amendments, new laws, and changes to existing legislation threatened a range of human rights. Among other retrogressive measures, proposals were introduced to reduce the age at which children can be tried as adults to below 18, change or revoke the disarmament bill, facilitating licensing and purchasing of firearms, restrict the right to peaceful assembly and to criminalize social protests, impose a full ban on abortion, violating the sexual and reproductive rights of women and girls, change the land demarcation process and requirements for free, prior, and informed consent of indigenous peoples and Afro-descendant communities, and reduce the protection of labor rights and access to social security. Amnesty also added, human rights defenders in Brazil, especially those in rural areas, continue to be threatened, attacked, and killed. The states of Pará and Maranhão were among those where defenders were at highest risk. According to the Civil Society Coalition Brazilian Committee for Human Rights Defenders, 62 defenders were killed between January and September, an increase from the previous year. Budget cuts and lack of political will to prioritize the protection of human rights defenders resulted in the dismantling of the National Program of Protection, leaving hundreds exposed to a higher risk of attacks. Of course, human rights violations by Colombian and Brazilian authorities in no way justify any human rights violations committed by authorities in Venezuela. But human rights violations by states that are members of the Lima Group do raise serious doubts about whether the true agenda of the Lima Group is the protection of the human rights of the Venezuelan people. The question nonetheless remains, is Nicolas Maduro in fact a brutal dictator? Or are the Lima Group's allegations that his government is committing severe human rights violations exaggerated or unfounded? In Caracas, Venezuela, I recently explored this question with human rights activist Antonio González Plessman. Mr. González Plessman holds degrees from Venezuelan and Ecuadorian universities. He has been a human rights activist and militant leftist since the 1980s, a former vice rector of the National Experimental Security University. He took part in the process of police reform initiated in Venezuela in 2006. Here's what he had to say to the Real News Network. Mira, en Venezuela, como en todos los países del mundo, se violan los derechos humanos. Es parte, digamos, de lo que ocurre en cualquier país del planeta Tierra.
Ahora, existe un régimen diferencial en la manera de mirar, difundir, publicitar las violaciones a los derechos humanos. Los países que son aliados de Estados Unidos y de los países poderosos, Israel o Arabia Saudita, las violaciones a los derechos humanos son minimizadas. Los países que intentan realizar experiencias contrahegemónicas, modos de democracia contrahegemónica, sus violaciones a los derechos humanos que existen y que son reales, son sobrevisibilizadas para señalar, digamos, que hay una sociedad que no es democrática, que es radicalmente violatoria de los derechos humanos. Ahora, eso no significa que en Venezuela no ocurran violaciones graves a los derechos humanos, por supuesto que existen, y existen desde hace mucho tiempo, ¿no? Son estructurales. La pobreza es una violación estructural a los derechos humanos, y aunque se había logrado superar y reducir la pobreza en buena medida en el marco de la Revolución Bolivariana, en los últimos 5 años ha aumentado evidentemente la pobreza, y al aumentar la pobreza aumentan violaciones al derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, es digamos inherente a la pobreza. También ha ocurrido un aumento en los últimos 3 años, particularmente de la represión en los sectores populares. Ha habido un aumento del comportamiento policial represivo en los sectores populares. Eso efectivamente está ocurriendo. Ahora, que esté ocurriendo eso en Venezuela no significa que no ocurra en Colombia, o que no ocurra en Perú, o que no ocurra en otros países que son considerados como democracias fuertes, respetuosas de los derechos humanos, ¿no? Digo que es importante, por una parte, no invisibilizar violaciones a los derechos humanos que sí existen en Venezuela, pero por otra no sobrevisibilizarlas en el entendido de que es un país excepcional, que lo que está pasando en Venezuela pareciera que no pasa en el resto de América Latina, cuando la realidad es que sí pasa en América Latina, ¿no? I attended a rally by the opposition on Saturday, and what struck me as someone who's attended many protests in the Western world was the complete absence of riot police and military personnel at this rally, even though Juan Guaidó is effectively calling for the military to rebel against the elected president of Venezuela. Is it fair to say, in your opinion, that relative to other countries in Latin America, for example, Colombia, Brazil under its new president, Jair Bolsonaro, Argentina, and so forth, that there's a relatively healthy level of free speech in this country? Bueno, en Venezuela hay tan poca libertad de expresión como en Colombia, por ejemplo, donde los medios privados están absolutamente entrelazados con las élites políticas, y el pueblo colombiano no disfruta la posibilidad de un pluralismo real en los medios de comunicación. En Venezuela está pasando esto en este momento. Efectivamente hay mayor control del Estado sobre los medios de comunicación, hay espacios de libertad de expresión y pluralismo en los medios electrónicos, pero los grandes medios masivos en su mayoría en este momento están o son del Estado o tienen alguna alianza con el Estado. Efectivamente se ha reducido la libertad de expresión en Venezuela en este momento. Ahora, para responder eso hay que retrotraerse un poco, ¿no? Los medios de comunicación privados fueron la punta de lanza de la oposición política venezolana desde 2001 hasta 2006 aproximadamente, ¿no? Cuando bajaron un poco la guardia. Desde entonces o hasta entonces fueron la vanguardia de la oposición. No estoy hablando de actores eventuales, sino que los dueños de los medios de comunicación formaban parte de conspiraciones políticas, y eso llevó a una confrontación con el gobierno que implicó el estado de cosas en el que estamos ahora, en donde efectivamente la pluralidad en los medios de comunicación se ha reducido. And you talked about the fact that over the last several years there's been an increase in repression. Do you think the increase in the repression from the Maduro government is related to the external threats to the regime, and particularly the calls by Western powers and the United States government for the elected president to be deposed? Sí, yo creo que este gobierno nació muy débil. El gobierno de Nicolás Maduro nació muy débil porque nació luego de la muerte de Chávez, que era un liderazgo carismático que garantizaba gran cohesión en lo interno del chavismo, en un contexto de caída de los precios del petróleo, en un contexto de incertidumbre, digamos, de la clase política, que la derecha nacional e internacional aprovechó ese momento de debilidad, aprovechó para, digamos, asestar el golpe que no habían logrado asestar en los 15 años anteriores. Y la respuesta del gobierno frente a su propia debilidad ha sido de alguna manera aumentar el clientelismo y aumentar la represión particular en sectores populares, ¿no? En contención, que es lo que hace cualquier gobierno débil en el mundo. Se gobierna con consenso y con coacción. Este gobierno, al disminuir el consenso que tiene en torno suyo, ha aumentado los niveles de coacción.
Y sí, en buena medida eso es una reacción a una debilidad que ha sido generada desde afuera, que ha sido generada por una conspiración de la derecha nacional e internacional, pero también hay que reconocer los errores propios de la élite, de la clase política dirigente chavista, que no tienen que ver directamente siempre con las presiones externas. I'd like to conclude on a different subject. We've been talking about human rights. I also understand you've written about efforts at the grassroots level of ordinary citizens through collectives and cooperatives to deal with the economic crisis. Can you tell us about some of those initiatives? How are people at the grassroots level organizing to deal with the crisis? Mira, nosotros le apostamos al poder popular, le apostamos a que solo el pueblo salva al pueblo, como dice la consigna, y eso implica fortalecer organizaciones sociales en sus capacidades económicas, en sus niveles de autonomía frente al capital y frente al Estado también. Esa es nuestra apuesta estratégica y creemos que a partir de ahí es que hay que plantear la refundación de la izquierda venezolana y del chavismo en particular.